अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। व क़ाल तबारक व तआला वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथ व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सब व्यूअर्स, सब सब्सक्राइबर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी ज़िंदगियों में बरकत डाले। इस बात पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बग़ैर किसी ऐब के पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला खालिक बारी मुसव्विर, सूरतों को बनाने वाले, फ़ी अय्यि सूरा, जिस सूरत में चाहते हैं बनाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ही तख्लीक करने वाले हालिक हकीकी हैं। अल्लाह ही वो ज़ात है जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसके चाहते हैं औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा, जिसको चाहते हैं बेटे और बेटियां दोनों देते हैं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहते हैं बिल्कुल बांझ कर देते हैं। मेडिकल साइंस कहती है मर्द भी ठीक है, औरत भी ठीक है, औलाद नहीं हो रही, तो मेरे रब का हुक्म होगा, औलाद होगी। देने पे आ जाए, इस उम्र में औलाद देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी कहते आहली तो मैं मुझसे बच्चा पैदा होगा। वो अना अजूज, गई में बूढ़िया, खूसट हो चुकी। वहाजा बाली शेखा, और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये मेरा खामन जो है शेखा, ये भी गया, बूढ़ा हो गया, अब तो काम के नहीं रहे भाई, कहाँ से औलाद होगी। फज़ाहिकत, कुरान में आते वो जब फरिश्तों ने खुशखबरी दी ना तुम्हें बेटों की खुशखबरी दे रहे, वमिन वराइ इसहाक़ याक़ूब, तो हंस पड़ी। और फरिश्तों ने कहा अताजबीन, भाई हैरान होती हो मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वो अल्लाह तो वो है, वो जिस उम्र में जब चाहे ज़करिया अलैहिस्सलाम जब देख रहे हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं, और बग़ैर मौसम के फल भी दे रहे हैं, बग़ैर शादी के औलाद भी दे रहे हैं, क्या करते हैं? फ़ौरन दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे भी औलाद दे दे, नेक और सालिह औलाद दे दे, यारिसुनी व यारिसु मिन आले याक़ूब। तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने दी। तो अल्लाह के यहाँ मेरे भाइयों कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वही तो आदमी को हैरान करने वाली मौजज़ा किसको कहते हैं? आजिज़ कर दे, जो अक्ल को मात दे दे, जहाँ साइंस आकर कह दे हमारे पास इसका जवाब नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं अपने असली मौजू की तरफ कि हिजड़ा, मुहन्नस, खुनसा क्या होता है और इसके अहकामात क्या हैं। ये बात मैं अभी से बता दूं, सारे अहकामात को इस 10, 15, 20 मिनट की वीडियोस के अंदर इकट्ठा करना मुमकिन नहीं, और हर सूरत हाल के अहकामात मुख्तलिफ हैं। लिहाजा जब कहीं ऐसी सूरत पैदा हो जाए, अपने इलाके में मौजूद करीब तरीन मुफ्ती हज़रात के पास जाकर पूछ लीजिए। तो पहला सवाल, खुनसा कहते किसको हैं? दूसरा सवाल, इनकी किस्में कितनी हैं? तीसरा सवाल, इनके निकाह का क्या हुक्म है? चौथा सवाल, इनके जनाजे का क्या होगा? पांचवा सवाल, इनकी वरासत का क्या होगा? ये 5 सवालात आज की इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि मुख्तसर करके आप तक पहुंचा दिया जाए। पहली चीज़, खुनसा की तारीफ कहते किसको हैं? तो खुनसा अल्लाह की वो तख्लीक जो ना मुकम्मल मर्द होती है, ना मुकम्मल तौर पर औरत होती है। उस या दूसरी तारीफ कर दें तो जिसके जिस्म के अंदर मर्दाना और जनाना दोनों किस्म के अज़ाब पाए जाएं। तीसरी तारीफ हम कर देते हैं कि उसके जिस्म के अंदर कोई भी अज़ा नहीं है और सिर्फ पेशाब वगैरह के लिए सुराख है। ऐसों को खुनसा कहा जाता है। अब जब कि ये खुनसा है तो फिर इसकी आगे किस्में कितनी है? दूसरा सवाल, 2 किस्में हैं। एक को गैर मुश्किल कहा जाता है, एक को मुश्किल कहा जाता है। गैर मुश्किल कौन सा होता है? कि जिसको पहचानना इंसान के लिए मुश्किल ना हो, असबाब पाए जाते हैं। क्या है? मिसाल दे देते हैं कि उसके साथ मर्दाना अज़ा भी हैं और औरत वाले भी हैं, लेकिन वो मर्दाना अज़ा को यूज़ करते हैं। छोटा पेशाब आता है तो मर्दाना उज़्व से कर रहा है। इसी तरह से उसको जब वो बालिग हो रहा है और उसको शहवत औरतों की तरफ आ रही है तो ये बिल्कुल वाज़ेह है। या इसके अपोजिट कर रहे हैं कि उसको हैज़ आ रहा है, माहवारी आ रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या उसकी शादी करवा दी गई और उसने बच्चा पैदा कर दिया, तो ये बिल्कुल औरत है, बिल्कुल वाज़ेह है। तो इसको गैर मुश्किल कहा जाता है, जिसकी तायीन आसान है। और एक खुनसा मुश्किल होता है। खुनसा मुश्किल वो होता है जिसकी तायीन मुमकिन ना हो।
क्या हम इसको मर्द के हुक्म में शुमार करें, इसको औरत के हुक्म में शुमार करें? और फिक्र में जब भी बात की जाती है खुनसा की, उससे मुराद ये खुनसा मुश्किल ही होता है। और जो खुनसा गैर मुश्किल था, जिसकी तायीन आसान थी, तो उसकी जब जो तायीन होगी, वो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर वाले सारे अहकामात उस पर लगेंगे, मुअन्नस है तो मुअन्नस वाले सारे उस पर अहकामात लगेंगे। हम कह देंगे मुअन्नस है, और अगर उसके साथ कोई अगर उज़्र लगे, तो जिस तरह आदमी की कभी कभी एक छठा अंगूठा, छठी उंगली साथ लगी होती है, इस तरह उसके वो ज़ायद उसके साथ आज़ा लगे हुए हैं, नॉन फंक्शनल। जिस तरह टर्म्स एंड कंडीशंस किसी वेबसाइट पर बैंक में अकाउंट खुलाते हुए हम कभी पढ़ते नहीं हैं, बस लगते नहीं हमारे काम की हैं, तो ये उसके साथ अल्लाह ने उज़्र लगा दिए, किसी काम के नहीं है। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ कि इनके निकाह का क्या हुक्म है। तो गैर मुश्किल की तो बात ही बिल्कुल क्लियर है, मर्द है तो औरत से शादी करेगा, औरत है तो मर्द से शादी करेगा। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं खुनसा मुश्किल को, कि जिसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा, तो फिर क्या किया जाएगा। आइए, और ये याद रखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज के ज़माने में आ गई और आज इसके लिए इज्तिहाद की ज़रूरत हो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से मौजूद है। सुननुल कुबरा अल बैहकी हदीस वहाँ मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खुनसा की वरासत के मुताल्लिक़ पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको देखेंगे, वो पेशाब जिस अलामत से करता है उस पर विरासत पर उसका वही हुक्म होगा, यानी उसको जो मिलनी है या उससे जो आगे तकसीम होनी है, जो भी सूरत हो उससे होगा। तो इससे पता चला कि उस जमाने में भी ये लोग मौजूद थे। यहाँ ट्रांसजेंडर की बात नहीं हो रही, वो अलग टॉपिक है। यहाँ बात हो रही है जो पैदाइशी तख्लीक के एतबार से उनके अंदर कोई नुक्स है, तो फिर वो अब तायीन कैसे होगी। खुनसा मुश्किल में दो किस्में, फिर एक वो है जो जिसकी तायीन ही मुश्किल है कि उसके साथ दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ा लगा दिए, मर्दाना भी और औरत वाले भी। और दूसरा वो है कि जिसके सिर्फ सुराख हैं पेशाब के लिए। तो जिसके सिर्फ सुराख हैं वो तो जाहिर सी बात है, वो तो कलाम की ज़रूरत नहीं। जिसके दोनों किस्म के आज़ाएं, फिर अब उसकी फिर तायीन में, तो बलूगत से पहले तायीन उसकी होगी पेशाब के ज़रिए से। माँ को पता होता है उम्मूमन कि बच्चा पेशाब कैसे कर रहा है। और हमारे यहाँ तो वो लतीफ़ा भी एक चलता है कि वो भी कौन सी कौम होगी कि जिसका हाकिम जो है वो खड़ा होकर पेशाब भी ना कर सके। तो मर्द पर खड़ा होकर पेशाब कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। तो फिर उसके पेशाब के ज़रिए से पता चल जाएगा कि ये लड़का है या लड़की है। और बलूगत के बाद फिर देखा जाएगा जो मर्दाना अलामात आ रही हैं, दाढ़ी, मूंछ का होना, उसके अंदर शुजात होगा, बहादुरी का पाया जाना, इसी तरह उसका मनी का मर्द वाले औज़ से बाहर निकलना, और वो कुदरत रखता हो कि अगर उसको औरत मिल जाए उसके साथ वो जमा कर सकता हो, तो ये उसके मर्द होने की तायीन हो जाएगी। और अगर उसको हैज़ आ रहा है, उसके पिस्तान आ गए हैं और वो पेशाब बैठ के कर रहा है, तो इस सूरत में उसकी तायीन हो जाएगी कि ये औरत है। और अगर दोनों आज़ाब पाए जा रहे हैं लेकिन अभी उसको कोई क्लियर नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए फिर इंतज़ार किया जाएगा कि पता चल जाए कि ये माइल किसकी तरफ हो रहा है। तो भाई जमहूर का अक्सर का मज़हब तो ये है कि खुनसा मुश्किल को सब्र का हुक्म दिया जाएगा जब तक ये क्लियर ना हो जाए कि ये मर्द है या औरत है। अल्लामा खिरकी अपनी किताब अल-मुग़नी के अंदर जिल्द 7 सफ़ा नंबर 319 में ये तहरीर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हैवानात के अंदर ये एक आदत रखी है, उनकी नेचर में, फितरत में ये चीज़ रखी है कि ये मुतबादिल अपने अपोजिट जिन्स की तरफ राग़िब होते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ, मुअन्नस मुज़क्कर की तरफ। तो ये अल्लाह ने इनकी फितरत में रखा है। तो अब कोई खुनसा मुश्किल है तो उसका निकाह किया जाएगा, देखा ये जाएगा कि ये किस उज़्व को इस्तेमाल करता है पेशाब के लिए। हम बात कर रहे हैं उस खुनसा मुश्किल की जिसके आज़ा हों। एक तो वो है कि जिसके आज़ा ही नहीं है, सिर्फ सुराख है जिससे वो पेशाब कर रहा है, और एक वो है कि जिसके आज़ा मौजूद हैं, इसके लिए वो वर्ड शीमेल का लफ्ज़ भी आ जाता है। तो अब उसके दोनों तरह के आज़ा मौजूद हैं, तो देखेंगे कि ये किस से पेशाब कर रहा है। तो अगर वो मर्दाना से पेशाब कर रहा है तो वो उसको मर्द में शुमार कर दिया जाएगा। और अगर ऐसी कोई अलामत नहीं पाई जा रही, कुछ उसको खुद भी समझ नहीं आ रही, फिर इंतज़ार करेंगे, फिर देखेंगे कि जब थोड़ी सी और उम्र गुजर गई तो ये माइल किसकी तरफ हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, पहले कह दिया हैवानात के अंदर क्या है, माइल होने की सिफ्त है, अपोजिट जेंडर की तरफ वो जाते हैं। अगर उसको औरतों को देख के शहवत आ रही है, उनकी तरफ माइल हो रहा है, उनकी तरफ वो राग़िब हो रहा है,
تو یہ مردوں کے حکم میں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ عورتوں کے حکم میں، اگر وہ مردوں کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اب پھر دوسری بات، اس میں اعضاء پائے جاتے ہیں، وہ مائل بھی ہے، لیکن اب کوئی آدمی کس طرح کسی کو بتائے کہ جی یہ شی میل ہے یا یہ خنثی ہے، تو بسا اوقات پتہ چل جاتا ہے، بات عورتوں کے ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ بس منہ سے نکلی اور کوٹھے پہ چڑھی، بات مشہور ہو جاتی ہے، یہ وہ ہے، تو پھر لوگ اس کی اس عیب کی وجہ سے اس کو لڑکی نہیں دے رہے، رشتے ہی نہیں دے رہے، تو اس صورت میں اس کو شہوت ہے، شادی پر قدرت نہیں رکھتا، تو پھر اس کو کہا جائے گا جو حدیث میں کہا گیا روزے رکھو، کیونکہ یہ شادی کیا ہے، یہ نظروں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے، اور روزہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے۔ اگر وہ کہتا ہے جی میں روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی میں استعداد نہیں رکھتا یا میں طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کو ادویات دے کر اس کے اندر سے شہوت کو ختم کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ غیر مشروع طریقے سے وہ منی کو خارج کرے، اس سے ادویات کے ذریعے اس کو ٹھنڈا کرنا بہتر ہے۔ جیسے ہماری زبان میں کہتے تھے دھنیا کوٹ کر پلا دینا، تو اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا۔ تو یہ آگے اس کے نکاح کے احکامات۔ اب آ جاتے ہیں اس کے غسل کی طرف، میت کو غسل دینے کی طرف، اور اس کو کفنانے دفنانے کی طرف۔ تو ہم نے خنثی مشکل کی بات کر رہے ہیں، ہجڑے کی بات کر رہے ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان کو کمتر مخلوق سمجھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، نہ دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ ہم اس کو حقارت سے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ مخلوق وہ ہے جو قابل رحم ہے، جس کو ہم اسپیشل پرسنالٹیز کہا کرتے ہیں یا ڈس ایبل پرسنالٹیز کہا کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے اندر ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ رحم والا مشفقانہ سلوک کیا جائے، جس طرح ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ کرتا ہے۔ ان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے ہجڑوں کو دیکھنا یہ قطعاً غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شرط یہ کہ وہ ہجڑے اللہ کی اس تخلیق پر راضی اور پردے میں اور گھر میں رہیں، اور اگر اس کے بجائے وہ غیر شرعی کاموں کے اندر لگ جائیں تو ایسا درست نہیں ہے۔ اب دفنانے یا اس کا جنازہ پڑھنے سے پہلا سٹیپ اس کو غسل دینے کا ہے۔ تو اگر وہ بلوغت سے پہلے مر گیا اور قریب البلوغ ہونے سے پہلے مر گیا، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیفور 9 years old، تو اس صورت میں مرد اور عورت دونوں اس کو غسل دے سکتے ہیں، جس کو دیکھ کر یہ میں میت کو غسل دینے میں بیان کر چکا ہوں کہ جس کو دیکھ کر شہوت نہ آتی ہو تو اس کو مرد اور عورت دونوں غسل دے سکتے ہیں۔ اگر وہ قریب البلوغ ہو یا وہ بالغ آلریڈی بالغ ہو چکے، وہ ایڈلٹ تھا اور وہ فوت ہو گیا اور وہ خنثی تھا اور خنثی مشکل تھا، اس صورت میں پھر احناف کے نزدیک اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، تیمم کروایا جائے گا، اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے، اور حنابلہ کا امام احمد بن حنبل کا بھی قول یہی ہے۔ پھر شوافع میں آگے دوسرے اقوال بھی ملتے ہیں کہ اگر اس کے محرم موجود ہیں تو اس کو غسل دیں گے، اور پھر احناف کے نزدیک اس کو جو تیمم کروایا جائے گا وہ بھی اس طرح ننگے ہاتھوں سے نہیں، بلکہ اوپر دستانے چڑھا کر اس کو تیمم کروایا جائے گا۔ اور یہ میرے بھائی توہین نہیں ہے، قربان جائیں، اسلام میں انسان کا جو احترام اور اس کے عیوب کو چھپانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستے پیدا کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تیمم نہیں کروانا بھائی، کسی کے اعضاء پر آپ مطلع نہ ہوں، یہ حقارت نہیں، احترام ہے۔ انسان کا گوشت حقیر ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جاتا، احترام کی وجہ سے اس کو نہیں کھانا۔ گھوڑے کا گوشت اس کا آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے نہیں کھایا جاتا۔ تو میرے بھائیو یہ احترام ہے، عورت کو چھونے کا حکم نہیں ہے، کس وجہ سے؟ احترام کی وجہ سے، حقیر ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو چھونا بغیر حائل کے، بغیر پردے کے، یہ درست نہیں ہے۔ میت کو جب وہ میت درست نہیں ہے تو زندگی میں پھر ان کا ڈانس کرنا، پھر ان کے ساتھ جڑنا، ان کو گلے لگانا، یہ کہاں کی بات ہے میرے بھائی؟ نہ، اللہ کا واسطے ہجروں سے درخواست ہے وہ بھی ایسا نہ کریں۔ اور وہ لوگ، وہ بات تو وہی آ گئی نا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو بارڈر پہ نہیں جاتے، آرڈر پہ جاتے ہیں، تو آرڈروں پہ نہ جایا کرو بھائی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو آ گیا اس کو غسل دینا۔
کفن میں پھر وہی بات آ گئی، اگر اس کے پستان واضح ہیں، لمبے بال ہیں، عورتوں والی نشانی ہے 5 چادروں کے اندر، اور اگر مردانہ ہیں تو 3 چادروں کے اندر اس کو کفنایا جائے گا۔ اب نہلا دیا، کفنا دیا، اب اگلا حکم اس کے جنازے کا۔ تو اگر بلوغت سے پہلے کا تھا اور نشانیاں والدین نے بتا دی، والدہ نے بتا دی، لڑکی تھی تو لڑکی والی بچوں والی دعا پڑھیں گے، لڑکا تھا تو لڑکوں والی، اور بلوغت کے بعد والی تو وہ دعا مشترک ہے، پھر وہی دعا پڑھی جائے گی، مرد ہے یا عورت ہے، مشکل ہے یا غیر مشکل ہے، بس خنثی ہے تو اس کے لیے وہی دعا پڑھی جائے گی۔ دفنانے کی بات کریں تو بہتر یہ کہ اس کو عورتوں کی طرح پردے سے اور اس کے محرم ذات قبر کے اندر اتاریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو ان کے ساتھ حقارت والا سلوک نہیں کرنا، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، بلکہ ان کو معاشرے میں ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، نگاہیں جھکائی جائیں ان کے سامنے، ان کو اتنی عزت دی جائے کہ کبھی ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم ڈس ایبل پرسنالٹیز ہیں۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے کہ اسلام ہیومن رائٹس میں سب سے آگے ہے، اسلام دوسروں کی عزت اور توقیر میں سب سے آگے ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر اخلاقیات، انسانیت کا درس پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ وہ بہو کا کلام ہے نا، پڑھ پڑھ علم کتاباں دا بن گئے سارے عالم ہو، ایک لفظ نہ عشق تک جانن لوگ بڑے بیچارے ہو۔ تو پھر میرے بھائیو، ان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں، ادب کریں، ان کو غلط چیزوں کے لیے استعمال نہ کریں، ان کو شادی فنکشنوں میں ان کاموں کے لیے ان کو استعمال نہ کریں، ان کو پورے حقوق دیں۔ اور جہالت کی ایک انتہا یہ بھی ہے کہ بسا اوقات والدین ایسے بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ڈسیبل پرسنالٹیز کو، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے پھر ان کے لیے الگ سے گھر بنائے جائیں، ایک کمیونٹی قائم کی جائے اور ان کو وہاں پر رہائش دی جائے، اور الگ سے ان کے لیے معاش اور ان چیزوں اسباب کا سامان کیا جائے۔ یہ پھر اسٹیٹ کی، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔